नमस्कार बंधुरा सबाई केमन आछो सुष्मिता.s फैमिलीते तुम्हादेरके अनेक अनेक स्वागत। नतून दुटो रेसिपि निये एसेछि माछेर, एकटा इलिश माछ और एकटा पाबदा माछ। तो तोमरा ब्लगटा देखते थाको, आशा करी तोमादेर भालो लागबे। रेसिपिटा भालो लागले अवश्यई किन्तु तोमरा कमेंटे जानिये जेओ केमन हयेछे। तो चलो आमि बेशी कथा बोलबो ना, तोमादेर संगे आमार माछ एखाने माखा कमप्लीट हये गेछे। आमि एखन कड़ाइते बसिए कड़ाटा शुद्ध आमि ग्यासे बसिए देब, दिये आमि पाबदा माछटा करब सेटा तोमादेर संगे शेयर करब। हाँ, पाबदा माछटा हालका करे प्रथमे तो आमि भेजेई नेब, सेटा तोमादेरके तो देखाबो। तो चलो एखाने आमि कड़ाइटा बसिए दिलाम और एखाने पाबदा माछ तो माछ भालो करे हलुद नुन माखिए रेखेछिलाम आगे थेके। तो एखाने आमि कड़ाई तेल बसिए दिएछि, तेलटा गरम हये गेछे किन्तु एकटुखानि माने पाबदा माछटा दिलेई फाटे, जानि ना केन। तोमादेरो हय कि एटा जानि ना, हयतो आमार खूब भय करे। किन्तु एदिके देखो ग्यासटा आमि आस्ते करे दिए आमि इलिश माछटा करछि, आस्ते आस्ते किन्तु हयेओ गेछे भालो। ऊपर थेके एकटु सर्षेर तेल दिए दिएछि और एदिके पाबदा माछटाओ आमार भाजा हये गेछे। ताहले चलो पुरो रेसिपिटा तोमरा देखते थाको। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম ইলিশ মাছ আর পাবদা মাছের। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি। তো ইলিশ মাছটা সবারই একটা প্রিয় খাবার। তো আমি তোমাদের সঙ্গে বেশি কথা না বলে তাড়াতাড়ি করেই তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিলাম ছোট্ট করে রেসিপিটা। তো চলো আমার এখানে পাবদা মাছ কমপ্লিট হয়ে গেছে আর আমি একটু ওপর থেকে ধনেপাতা আর সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিলাম। তো চলো তাহলে আমাদের তো রান্নাবান্না রেডি, তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানিও কেমন